बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से एक प्लेटफॉर्म लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले बहुत से ऐसे अर्निंग के प्रोजेक्ट्स हम लेकर आते थे जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट हम लोग किस तरह से पैसा कमा सकते हैं, ऐड क्लिकिंग के ज़रिए, वीडियो वॉच करने के ज़रिए या कोई भी ऐड को देखकर हम लोग अर्निंग किया करते थे। लेकिन वो प्रोजेक्ट सारे शॉर्ट टर्म के लिए होते थे, उनके साथ एग्रीमेंट 2 माह 3 माह या 1 माह के लिए होता था। तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता था, उनके साथ एग्रीमेंट कंप्लीट होता था या जितना उन्होंने हमें ऐड व्यू करने के हवाले से प्रोजेक्ट्स दिए होते थे कंप्लीट होते थे और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट क्लोज़ हो जाता था। तो वो प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो शॉर्ट टर्म के लिए होते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक कोई ऐसी प्रोजेक्ट्स को या ऐसे प्लेटफॉर्म को लेकर आएँ जिससे मुस्तकिल की बुनियाद पे हमारी अर्निंग हो। तो उससे मुतल्लिक मैंने ढूंढना शुरू किया तो अल्लाह पाक ने हमारी मदद की। तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसको ज्वाइन करने के बाद और उनकी क्लासेस लेने के बाद और बहुत सारे यूट्यूबर्स को सुनने के बाद उस पर बहुत सारी ऐसी मैंने लर्निंग की कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें सक्सेसफुल हो गया। तो एक 2.5 साल की मेहनत के बाद आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वैसे तो आपने सुना ही होगा कि बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी में एक बहुत बड़ा नाम रखता है। तो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पर मैं तकरीबन 2 से 2.5 साल से वर्क कर रहा हूँ और करते हुए मैंने जो इसके अंदर सीखा है या देखा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ज़ाती तौर पर 20,000 रुपये से अपनी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी और अल्लाह पाक ने मदद की, उसमें कामयाबी दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। तो एक कामयाबी हासिल करने के बाद मैंने सोचा कि जैसे मैंने पहले यूट्यूब चैनल बनाया था उन दोस्तों के लिए कि उन हमारी बच्चियों के लिए जो घर में बैठकर अर्निंग कर सकती हैं। तो क्योंकि पेशा से मैं एक टीचर हूँ और टीचिंग मेरा शौक़ भी है और मैं इसको प्रोफेशन के तौर पे भी लेके चल रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट लेकर आएँ जो आसान भी हो और जिससे हम रोज़ाना की बुनियाद पर एक अच्छी इनकम भी जो है हासिल कर सकें। तो मैंने यूट्यूब में देखा कि कमी तो वैसे किसी चीज़ की नहीं है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं जैसे वकार ज़का साहब हैं और बाकी तमाम लोग जो बहुत अच्छे लेवल पर गाइड भी कर रहे हैं और उनके ट्रेनिंग से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे लेवल पर कमा भी रहे हैं। आज का जो मेरा ये सेशन करने का मकसद इतना अच्छे से अच्छा पैसा हम भी कमा सकें तो कमा सकते हैं। तो ये मेरी राय है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे कहने पर आप आ जाएं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक दफ़ा आप इसको टेस्ट ज़रूर करें तो इंशाल्लाह आप घर बैठे बहुत अच्छे लेवल पर कमा सकते हैं। तो जो गैप मैंने देखा है इसके हवाले से वो ये है कि जो बहुत सारे लोग जिनके पास मिलियंस की तादाद में पैसे हैं, जो लोग 10 लाख 20 लाख 50 लाख बल्कि इससे भी ज़्यादा इसके ऊपर लगा कर कमा रहे हैं, लेकिन जो हम जैसे छोटे लोग हैं जो 20,000 या 1 लाख 2 लाख 3 लाख या मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक लगा के रोज़ाना की बुनियाद पर अगर 3,000 से 5,000 तक कमा सकें तो इस तरह की गाइडलाइन मुझे देखने में नहीं मिली। बेशक होगी, बहुत सारे लोग इस पर भी वर्क कर रहे होंगे। तो मैं इसके ऊपर स्पॉट ट्रेडिंग में रहते हुए डे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि मेरी फील्ड भी कंप्यूटर साइंस है और मैं बहुत सारे एल्गोरिदम्स और यूज़ केस को समझ लेता हूँ। तो मैंने ये देखा है कि अगर हम रोज़ाना की बुनियाद पे ट्रेडिंग करें यानी डे ट्रेडिंग करें तो हम रोज़ाना की बुनियाद पर 10 से 15 डॉलर आराम से कमा सकते हैं। अगर हम उसमें से मज़ीद एहतियात करें तो 18 से 20 दिन कमाना मसला ही नहीं है। मतलब ये कि 50,000 से लेकर 70,000 तक एक महीना, इसमें से 5 लाख रुपया लगाकर अर्निंग करना कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है। तो इससे रिलेटेड मैं गाइडलाइन अपने दोस्तों को देना चाहता हूं और ख़ुद उनसे सीखना भी चाहता हूं। रोज़ाना मैं अपनी भी लर्निंग करता हूं और फिर अर्निंग भी करता हूं। तो इसी तरह अब मैंने सोचा, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा भी है कि आप यूट्यूब पे आएँ और लोगों को इसके ऊपर इन्वॉल्व करें। एटलीस्ट हमारे शहर की हद तक तो लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर किसी को गाइडलाइन चाहिए हो तो मैं यहाँ पर अपने ऑफिस में गाइडलाइन भी दे सकता हूँ। मेरा नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो हमने एक छोटा सा अपना ग्रुप बनाया है, उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। मेरी कम्युनिटी में बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे लोग हैं जो इन चीज़ों को समझ चुके हैं, समझ रहे हैं और हम रोज़ाना की बुनियाद पर अर्निंग कर रहे हैं।
تو میرا ایک رف سا آئیڈیا ہے کہ اگر ہم لوگ 5 لاکھ روپیہ انویسٹ کریں تو موجودہ ریٹ کے حساب سے 300 کے نیئر اباؤٹ USDT ہے، اگر ہم وہ لیں تو تقریباً 1670 کے قریب ہمیں USDT ملتا ہے۔ تو روزانہ 1670 USDT میں سے اگر ہم اچھا فائنینشیل انالیسس کر کے، فنڈامنٹل انالیسس کر کے اس کو اچھے انداز سے انویسٹ کریں تو ہم روزانہ 10 سے 15 USDT یعنی ڈالر کما سکتے ہیں، جو کہ تقریباً 3000 سے 5000 روپیہ ہمارا آرام سے بن سکتا ہے۔ تو اس سے متعلق ایک اس پلیٹ فارم پر ورکنگ کر کے میں حاضر ہوا ہوں، تو انشاءاللہ کل سے ہم اس ورکنگ کو شروع کریں گے، جو دوست آلریڈی کر رہے ہیں۔ تو میرا ایک رف سا آئیڈیا ہے کہ اگر ہم لوگ 5 لاکھ روپیہ انویسٹ کریں تو موجودہ ریٹ کے حساب سے 300 کے نیئر اباؤٹ USDT ہے، اگر ہم وہ لیں تو تقریباً 1670 کے قریب ہمیں USDT ملتا ہے۔ تو روزانہ 1670 USDT میں سے اگر ہم اچھا فائنینشیل انالیسس کر کے، فنڈامنٹل انالیسس کر کے اس کو اچھے انداز سے انویسٹ کریں تو ہم روزانہ 10 سے 15 USDT یعنی ڈالر کما سکتے ہیں، جو کہ تقریباً 3000 سے 5000 روپیہ ہمارا آرام سے بن سکتا ہے۔ تو اس سے متعلق ایک اس پلیٹ فارم پر ورکنگ کر کے میں حاضر ہوا ہوں، تو انشاءاللہ کل سے ہم اس ورکنگ کو شروع کریں گے۔ جو دوست آلریڈی بائنانس کے پلیٹ فارم پہ ہیں وہ ہمارے YouTube چینل پر آئیں، ہمیں اگر کہیں پر کوئی مسٹیک ہو رہی ہے تو گائیڈ کریں، اور اگر ہم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ضرور اٹھائیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری مدد کریں گے، اور ہم مل کر یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے انویسٹرز ہیں جو تھوڑا پیسہ لگا کر روزانے کی بنیاد پر ایک معقول آمدن کمانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو شروع کریں گے۔ جو دوست ہمارے ساتھ ایڈ ہونا چاہتے ہیں ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر کسی کو کوئری ہے، کوئی اس کے بارے میں ڈیٹیل لینا چاہتا ہے تو وہ میرے WhatsApp نمبر پہ اپنا میسج چھوڑ سکتا ہے، وائس میسج کر دیں یا ٹیکسٹ کر دیں، تو میں انشاءاللہ ان کو رپلائی ضرور دوں گا۔ تو اس ایک پروجیکٹ کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے خود کامیاب ہو رہے ہیں تو میرے ساتھ مل کے وہ لوگ جو جاب کے حوالے سے پریشان ہیں، جن کے لیے اس وقت سروائیور مشکل ہو رہی ہے، تو وہ یہاں سے آسانی سے پیسہ کما سکتے ہیں۔ تو اگر اس کے حوالے سے کسی کو کوئی رائے ہے تو آپ میرے ساتھ اس WhatsApp نمبر پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ جیسے میں روزانہ کی بنیاد پر ایک اچھی آمدن کما لیتا ہوں، جو کہ میں نے 20,000 سے شروع کر کے آج الحمدللہ ایک اچھے لیول پر پہنچ گیا ہوں، ویسے آپ لوگ بھی اس کے اندر انویسٹ کر کے آپ خود بھی اچھا کما سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں وہ بھی آسانی سے اس پلیٹ فارم پہ آ کر اپنے آپ کو بے روزگاری سے بھی بچا سکتے ہیں اور اس کے اندر اچھا پیسہ کما بھی سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ کچھ سگنلز کو لے کے، جو ہم روزانہ کی بنیاد پر فرسٹ ٹائم میں انشاءاللہ دیں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ رات تک وہ ہمارے سگنلز ہٹ ہو جائیں گے اور ہم روزانہ اپنی آمدن کو کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ اپنا فنڈامنٹل انالیسس بھی کریں گے، فائنینشیل انالیسس بھی کریں گے، اور ٹیکنیکل انالیسس بھی کریں گے، اور میں آپ لوگوں کو باقاعدہ یہ سمجھاؤں گا، اور جو لوگ اس میں ایڈ ہوں گے ان کو میں اپنے پرسنل WhatsApp گروپ میں ایڈ کر لوں گا، جو پیڈ گروپ نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی پیڈ گروپ کے اوپر سوچنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم مل کر جب اس کو کریں گے تو اللہ پاک ہمیں ضرور کامیابی دیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ ایسے کوائنز کو لے کے جو روزانہ کی ٹریڈنگ سے ہمیں ایک اچھی آمدن جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔